Lalu saya jelaskan. Tabelle 2, 1. Formulare und allgemeine Inhalte. Das Formular, die Formulare. Hier ist das Formular. Die Anmeldung, die Anmeldungen. Wo finde ich die Anmeldung? Die Abmeldung, die Abmeldungen. Haben Sie Ihre Abmeldung? Die Angabe, die Angaben. Keine Angabe. Die Information, die Informationen. Haben Sie Informationen für mich? Die Daten, Plural. Haben Sie meine Daten? Die Unterschrift, die Unterschriften. Ihre Unterschrift bitte. Der Ort, die Orte. Was ist Ihr Wohnort? Das Datum, die Daten. Wie lautet Ihr Geburtsdatum? Das Formular artinya formulir dalam bahasa Indonesia. Ini dipakai untuk lembar atau dokumen yang harus diisi, misalnya data pribadi atau pendaftaran. Kata ini berjenis netral, jadi pakai artikel das. Sekarang, ucapkan hanya das Formular. Bagus. Sekarang jelaskan makna gas formular dengan kalimatmu sendiri dalam bahasa Indonesia. Kalimat hier ist das Formular berarti ini formulirnya dalam bahasa Indonesia. Maknanya, pembicara menunjukkan atau menyerahkan sebuah formulir kepada orang lain. Sekarang, ucapkan satu kalimat bahasa Indonesia yang menjelaskan maksud kalimat itu. Penjelasan Anda sudah tepat, das Formular adalah formulir untuk diisi. Satu catatan kecil, bentuk jamaknya adalah die Formulare. Sekarang, coba jelaskan die Formulare dalam bahasa Indonesia. Itu apa dan kapan dipakai? Die Anmeldung artinya pendaftaran dan bentuk jamaknya die Anmeldungen. Ini dipakai untuk urusan mendaftar atau tempat pendaftaran. Kalimat wo finde ich die Anmeldung berarti di mana saya bisa menemukan bagian pendaftaran. Sekarang, ucapkan hanya die Anmeldung.
Die Abmeldung artinya pembatalan pendaftaran atau penghentian pendaftaran. Misalnya ketika Anda resmi berhenti dari suatu layanan atau mencabut registrasi. Die Abmeldungen adalah bentuk jamak. Kalimat Haben Sie Ihre Abmeldung berarti apakah Anda punya surat atau bukti pembatalan pendaftaran. Sekarang, ucapkan hanya die Abmeldung. Die Angabe artinya keterangan atau data informasi yang dicantumkan. Misalnya di formulir. Die Angaben adalah bentuk jamak. Keine Angabe berarti tidak ada keterangan atau tidak ada informasi. Sekarang, ucapkan satu kalimat pendek bahasa Indonesia yang memakai makna keterangan untuk die Angabe. Kalimat Ich habe keine Ahnung artinya saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia. Ini dipakai saat Anda benar-benar tidak punya informasi. Sekarang, jelaskan keine Angabe dengan kalimatmu sendiri dalam bahasa Indonesia. Contoh, di formulir pada bagian nomor telepon tertulis keine Angabe artinya tidak ada keterangan yang diberikan. Sekarang, buat satu kalimat bahasa Indonesia yang menjelaskan situasi ketika keine Angabe muncul di sebuah formulir. Die Information artinya informasi dan die Informationen adalah bentuk jamaknya. Kalimat Haben Sie Informationen für mich berarti apakah Anda punya informasi untuk saya? Sekarang, ucapkan hanya die Information. Fokus ke satu dulu. Di Daten berarti data atau data-data, misalnya informasi pribadi atau detail yang disimpan. Kalimat Haben Sie meine Daten berarti apakah Anda punya data saya? Sekarang, ucapkan hanya die Daten. Bagus. Sekarang, jelaskan die Daten dalam bahasa Indonesia dengan kalimatmu sendiri. Itu data tentang apa dan untuk apa? Die Unterschrift artinya tanda tangan, dan die Unterschriften adalah bentuk jamak. Kalimat Ihre Unterschrift bitte berarti
tanda tangan Anda, silahkan. Sekarang, ucapkan hanya die Unterschrift. Der Ort artinya tempat atau lokasi. Der Wohnort berarti tempat tinggal atau kota tempat tinggal. Kalimat Was ist Ihr Wohnort berarti tempat tinggal Anda di mana. Sekarang, ucapkan hanya der Ort. Das Datum artinya tanggal. Kalimat Wie lautet Ihr Geburtsdatum berarti berapa tanggal lahir Anda. Sekarang, ucapkan hanya das Datum. Lautet di sini artinya berbunyi atau tercantum sebagai. Tapi dalam konteks pertanyaan itu, maknanya menjadi berapa. Jadi, wie lautet Ihr Geburtsdatum bisa dipahami sebagai Tabelle tanggal 2, lahir Anda 2. berapa. Sekarang, jelaskan kembali arti lautet dengan kalimatmu sendiri. Brauchen und lauten. Brauchen, braucht, brauchte, gebraucht. Ich brauche noch Ihre Unterschrift bitte. Lauten, lautet, lautete, gelautet. Wie lautet Ihre Adresse? Untuk selanjutnya, dalam arti berikutnya, ungkapan yang alami adalah als nächstes. Ini dipakai saat Anda berpindah ke poin berikutnya dalam ulitan. Sekarang, ucapkan hanya als nächstes. Bisa, itu terdengar alami. Als nächstes diikuti kata benda yang sesuai konteks, misalnya als nächstes Wortschatz atau als nächstes Vokabel. Meski orang juga sering memakai als nächstes saja. Sekarang, ucapkan satu frasa als nächstes Wortschatz. Brauchen artinya membutuhkan. Dalam kalimat Ich brauche noch Ihre Unterschrift bitte, maknanya saya masih membutuhkan tanda tangan Anda, silahkan. Sekarang, jelaskan brauchen dalam bahasa Indonesia dengan kalimatmu sendiri. Ausfüllen artinya mengisi sampai penuh. Biasanya untuk formulir. Kalimat Bitte füllen Sie das Formular aus berarti silahkan isi formulirnya. Sekarang, ucapkan hanya ausfüllen. Tabelle 2, 3. Formulare ausfüllen. Artinya mengisi sampai penuh.
biasanya untuk Formulier. Kalimat, bitte füllen Sie das Formular aus. Berarti, silakan isi formuliernya. Sekarang ucapkan hanya ausfüllen. Ausfüllen, füllt aus, füllte aus, ausgefüllt. Bitte füllen Sie das Formular aus. Eintragen, trägt ein, trug ein, eingetragen. Tragen Sie bitte Ihren Namen ein. Ankreuzen, kreuzt an, kreuzte an, angekreuzt. Kreuzen Sie an. Unterschreiben, unterschreibt, unterschrieb, unterschrieben. Unterschreiben Sie bitte hier. Eintragen artinya mencantumkan atau menuliskan data ke dalam daftar atau formulir. Kalimat tragen Sie bitte Ihren Namen ein berarti silahkan cantumkan nama Anda. Sekarang, ucapkan hanya eintragen. Ankreuzen artinya memberi tanda silang atau centang pada sebuah pilihan. Kreuzen Sie an berarti silahkan beri tanda centang. Sekarang, jelaskan ankreuzen dalam bahasa Indonesia dengan kalimatmu sendiri. Unterschreiben adalah kata kerja, artinya menandatangani. Beda dengan die Unterschrift, itu kata benda, artinya tanda tangan. Kalimat unterschreiben Sie bitte hier berarti silahkan tanda tangan di sini. Sekarang, ucapkan hanya unterschreiben. Perbedaannya begini. Unterschreiben adalah bentuk dasar infinitif. Unterschreibt adalah bentuk orang ketiga tunggal seperti sie unterschreibt. Unterschrieb adalah bentuk lampau sederhana Präteritum. Unterschrieben adalah partizip perfekt dipakai untuk perfect atau pasif. Sekarang, coba buat satu kalimat pendek dengan unterschreibt. Bagus. Contoh lain, sie unterschreibt den Vertrag, artinya dia menandatangani kontrak. Lalu, wir haben unterschrieben, artinya kami sudah menandatangani. Sekarang, buat satu kalimat dengan unterschrieben.